اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من حمله لما مضى شهران قد وافى المنون أبا النبي الأجولا وبطيبة قد كان ذلدا وأتى أخوانه من أرض الشام مساعدا وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ومن تمام الحمل 9 أشهر حالت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبان الحضور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الظلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت سودا وأتى من الفردوس حورا معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا أولا وقد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم على
العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مدى قد تمام ركنه بالنظم بمولده سهى متفردا، فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتدا. ندعوك يا غوث العباد بجاهه كن بالرطوب لنا معينا منجدا، وعلى عبادك لسان فاجلنا فالكل أضحى بالجميل معودا. فبما نؤمل يا كريم فجر لنا فضلا وكن بجود منك مزودا، وامن بصرف النفس عن شهوات يبك فؤادا في هواه تقيدا. ومن جرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا، وامن بعافية لمرضانا وجد بلطف يا من بالمكارم عودا. وبحلة الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسعدا، وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا. وعرس ما طه وجزل خيره وذل من قدر ما سوى أوردا. وكذا بلاد المسلمين فضلا جمعه بالفرج القريب تعهدا. والله إلى سلطاننا بعناية منصر في الشر الحنيف ومهدا، ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيما يقينا ما نعادره غدا. ونفوز من خير الورى بشفاعة ونفوز في جنة عدن مقعدا. لعبدك الأسف الفقير محمد المنشئ في دار الكرامة خلدا. وأدمنا حسن الجوار بطيبة وارزق سرا عن سواك مجردا. ولوالديك اغفر كذا ذرية وابنهم الستر جميلا مؤبدا. وشيوخه وعبادا ولقائه ولسامع يصلي إليه ممجدا. لمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا. واجب دعانا دعاك وهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موعدا. وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شافع للبرية قد هدى. والآل والأصحاب ما هبت صلاة فمالت الحسن الرطيب الأملدا. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bihis sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ulil fadhili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma silna biman yusiluna ilaik wa jama'na biman yajma'una alaik wa yassir lana minal a'malis sholihah ma yudimu lana zulfa ladaik. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, para ibu syarifah, para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah kita pasti akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya pada siang ini hari kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, bagi ngaji, bagi ngajar di Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus ajaran haul burung kita bersama Syekhuna Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah,
berkat bulan Rajab yang mulia, berkat aulia wassalihin, berkat keramat Abah bermasa kumpul, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, disembuhkan semua penyakit-penyakit kita, dan utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassalihin, dan mudah-mudahan anak cucu kita, ahli rumah tangga kita, semuanya mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin, dan mudah-mudahan nantinya kita semua terkumpul di dalam surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama aulia wassalihin, bersama Abah kumpul tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kelebihan keutamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang maknanya wallahu a'lam, maha sucilah Allah yang telah menjalankan hambanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam yang singkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang mana kedua tempat itu Allah limpahkan bermacam-macam keberkahan. Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang maha mendengar, Zat yang selalu maha melihat. Di sini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi Allah mukjizat yang luar biasa, yang mana nabi yang lain tidak diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kita sahih Nabi itu kadang-kadang hatinya untuk dijalankan, kadang-kadang hati Nabi itu untuk dinaikkan, tetapi hati Nabi itu selalu ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah, selalu mujabaah dengan Nabi, selalu meningkat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita perhatian kepada Allah, ibadah kepada Allah, semuanya digampangkan, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita ini sebagai manusia ada nafsu, ada akal. Kadang-kadang kuat nafsu kita daripada akal kita. Salah satu tanda nafsu kita kuat lebih daripada akal, dikehendaki macam-macam, hendak inilah, hendak inilah. Kalau bisa kita latih hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hati kita supaya ibadah kepada Allah? Penting kita itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awaluddin ma'rifatullah. Yang penting dalam agama itu mengenal Allah sampai betul-betul hanya hati kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana al-bakum berkumpul beliau ini ulama yang solih, ulama yang penuh batinnya kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab beliau dilatih, dibimbing
oleh ayahnya, ibunya, nininya melekat kepada Allah. Dalam riwayat yang sekumpul waktu lebih kecil, waktu di ayun dibacakan ini sihir sifat-sifat 20. Allah wujud kita tokoh. Kadang-kadang ini beliau membacakan ini yang sifat-sifat Allah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, ma fi qalbi ghairullah nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Istilah bahasa kita yang ada itu Tuhan, sifatnya, asmanya yang lain kadang cuma Allah dan rahmatnya. Apabila hati kita perhatian kepada Allah, perhatian kepada rahmatnya, insya Allah hati kita tenang, pikiran kita lapang, hati kita pun selalu mutmainnah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sebut Nabi ini hamba yang betul mengabdi, menghamba kepada Allah, cuma Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan dengan kalimat tasbih, Maha sucilah Allah. Tentu Maha sucilah Allah kepada sifat lemah, Maha sucilah Allah kepada sifat kekurangan. Kalau kita kenal Allah Ta'ala puasa ma'alim, makan nang balum alim, tetap kita menuntut ilmu. Puasa Tuhan itu menyugihakan nang balum sugih, tetap kita berusaha mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kada putus asa. Kita kebanyakannya menuntut ilmu kada paham, baik ampih dia, baik aku jual kitab, baik aku bawa kaum dingin dan apa-apa. Itu putus asa ya. Pedagang penjualan kada silpayuan, ampih jangan ampih. Tetap kita ta'alluq kepada Allah, ingat Allah Ta'ala Maha Kuasa. Semua apapun kemuliaan ada waktunya, ada masanya. Tetapi Allah Ta'ala jelaskan sifat manusia, wa kanal insanu ajula. Sifat manusia hendak beradas, sifat manusia hendak langsung. Harus ada tahapannya, ada proses. Kita balah misi HP, ada tuh login dia, ada proses. Nah jadi supaya kita bisa sampailah bahwa kita ini diatasi Allah Subhanahu wa ta'ala, diatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau betul kita yakin Allah yang maha mengatur segala-galanya, jangan pusing kita, tenang kita. Jadi tentang Islam ini sebagai iktibar, sebagai intisar, adalah kita itu penting meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ilmu yakin naik kepada ainul yakin, naik kepada hakul yakin. Jadi bukan hanya bisa berkisah, tapi bisa mengalami, bisa merasakan. Kata ulama, tanda-tanda betulnya hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kada ada lagi sakit hati, kada ada lagi adalah luka kita. Udah keyakinan kita bertambah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkuat. Bagaimana supaya yakin kita dan meningkat bertambah? Bakal mengumpul orang kuat yakin. Semacam kita kada ahli merokok, tapi lantaran kita malam siang bakal orang ahli hisab, sampai kita ahli hisab bisa merokok. Malam-malam kita membilah apa